Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan seorang rekan kepada rekannya dalam pembagian dan selainnya. صحيح البخاري 2135. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. Sohih Bukhari 2135 telah menceritakan kepada kami Qobisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar menyedekahkan apa yang ada di atas punggung unta, pelana, yang kami sembelih begitu juga kulitnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan seorang rekan kepada rekannya dalam pembagian dan selainnya. صحيح البخاري 2136. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. Sohih Bukhari 2136 telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya seekor kambing yang beliau bagikan untuk para sahabat beliau dan tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda, ambillah buatmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab jika seorang muslim mewakilkan seorang kafir harbi di wilayah perang atau daerah Islam. صحيح البخاري 2137. حدثنا العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كأتبن باسمك الذي كان في الجاهلية فكأتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فاخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فاقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فابرك فلقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بصيفه وكان الرحمن بن عوف يرين ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أبا. Sohih Bukhari 2137 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Al-Majisyun dari Solih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya dari kakeknya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, aku mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf agar ia menjagaku dalam urusan keluargaku dan harta bendaku di Makkah dan aku akan menjaganya dalam urusan keluarganya dan harta bendanya di Madinah. Ketika aku menyebut nama Ar-Rahman ia berkata, aku tidak mengenal Ar-Rahman,
tulislah namamu ketika engkau masih di jahiliyah. Maka aku menulis namaku Abdu Amru. Ketika terjadi perang Badar aku keluar ke gunung untuk menjaganya ketika orang-orang tidur. Kemudian Bilal melihatnya, lalu ia keluar hingga sampai di majelis orang-orang Ansor. Lalu Umayyah bin Khalaf berkata, aku tidak akan selamat jika Umayyah selamat. Kemudian beberapa orang Ansor keluar bersamanya mendekati kami. Ketika aku khawatir mereka akan menemukan kami, maka aku keluarkan anaknya ke arah mereka agar mereka tersibukkan dengannya. Namun mereka membunuhnya dan mereka enggan kembali hingga mereka menemui kami. Ketika itu ia adalah seorang lelaki yang gemuk. Ketika mereka menemui kami, aku berkata kepadanya merunduklah. Lalu ia pun merunduk dan aku meletakkan badanku di atasnya untuk melindunginya. Kemudian mereka, kaum muslimin, berusaha menusuknya dengan mengarahkan pedang mereka melalui bawahku hingga mereka membunuhnya. Kakiku terkena pedang salah seseorang dari mereka. Dan Abdurrahman bin Auf memperlihatkan luka bekas pedang itu pada kami di punggung kakinya. Abu Abdullah berkata, Yusuf mendengar Saleh begitu juga Ibrahim, bapaknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan. صحيح البخاري 2138. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، باع الجمع بالدراهم ثم أبتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. Sahih Bukhari 2138 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seorang di tanah Khaybar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu beliau bertanya, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Maka orang itu menjawab, sesungguhnya kami mengambil satu sok jenis kurma ini dengan dua sok kurma lain dan dua sok kurma ini dengan tiga sok kurma lain. Maka beliau bersabda, janganlah kamu berbuat seperti itu. Jualah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula. Dan bersabda, dan dengan timbangan seperti itu pula. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia takutkan kerusakannya. صحيح البخاري 2139. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا متى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبد عن عبيد الله. Sahih Bukhari 2139 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dia mendengar Al-Muqtamir memberitakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi bahwa dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik bercerita dari bapaknya bahwasanya
Dia memiliki kambing yang mencari makan di dekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada 1 ekor kambing yang mati. Maka dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata kepada mereka, "Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu dia menanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini atau mengutus seseorang. Maka beliau memerintahkan untuk memakannya. Ubaidullah berkata, "Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya." Hadis ini diikuti pula oleh Abdah dari Ubaidullah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan orang yang hadir atau yang tidak hadir adalah dibolehkan. صحيح البخاري 2140. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقضاه فقال أعطوه فاطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى له بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. Sahih Bukhari 2140 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi 1 ekor anak unta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia datang kepada beliau untuk menagihnya. Maka beliau bersabda, "Berikanlah." Maka para sahabat mencarikan anak unta namun tidak mendapatkannya kecuali 1 ekor anak unta yang umurnya lebih di atas yang semestinya. Maka beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya." Orang tersebut berkata, "Engkau telah menepati janji kepadaku, semoga Allah membalasnya buat Tuhan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab mewakilkan dalam pembayaran hutang. صحيح البخاري 2141. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. Sahih Bukhari 2141 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail. Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak itu berhak terbicara. Kemudian beliau berkata, berikanlah untuknya 1 ekor anak unta. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab jika memberikan sesuatu kepada wakil atau utusan kaum maka itu boleh.
صحيح البخاري 2142. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فاسئلوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، أما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اضرهم 19 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء له علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم، فارجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. Sahih Bukhari 2142 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Uqail dari Ibnu Syihab berkata, dan Urwah menduga bahwa Marwan bin Al-Hakam dan Al-Miswar bin Mahromah keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika datang kepada beliau suku Hawazin yang telah ditundukkan, lalu mereka meminta kepada beliau agar mengembalikan harta dan para tawanan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling benar. Maka pilihlah salah satu dari dua hal, apakah tawanan atau harta, dan sungguh aku akan memberi kesempatan terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanti mereka sekitar 10 malam ketika akhirnya mereka kembali dari Taif. Setelah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata, kami memilih tawanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kaum muslimin kemudian memuji Allah yang memang Dia paling berhak untuk dipuji, lalu bersabda, kemudian daripada itu, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kita dengan bertobat, dan sungguh aku berpikir akan mengembalikan para tawanan. Maka siapa di antara kalian yang suka berbuat baik dengan membebaskan tawanan dalam masalah ini, maka lakukanlah, dan siapa di antara kalian yang ingin tetap menjadikannya sebagai haknya hingga kami berikan kepadanya harta fai yang Allah karuniakan kepada kita, lakukanlah. Maka orang-orang berkata, kami serahkan mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami tidak tahu siapa di antara kalian yang berhak memberi izin dan siapa yang bukan, maka itu kembalilah hingga kalian bawa para pimpinan yang mengurusi urusan kalian. Akhirnya mereka pulang dan berbicara dengan para pimpinan mereka, lalu kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengabarkan bahwa mereka telah menyetujui dan memberi izin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan.
Bab jika seseorang mewakilkan untuk memberikan sesuatu tetapi ia tidak menjelaskan berapa yang akan ia berikan. صحيح البخاري 2143. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل ثفال قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطنيه فأعطيته فاضربه فازجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وزده فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. Sahih Bukhari 2143 telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj dari Atok bin Abi Rabah dan sebagian di antara mereka menambahkan dan tidak seorang pun yang menyampaikan seluruhnya kepadanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai unta yang lambat sehingga menjadi yang terakhir sampai di antara rombongan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depanku seraya berkata, siapa ini? Aku menjawab, Jabir bin Abdullah. Beliau bertanya, ada apa dengan kamu? Aku jawab, aku mengendarai unta yang lambat. Beliau bertanya, apakah kamu punya tongkat? Aku jawab, ya punya. Beliau berkata, berikanlah kepadaku. Maka aku berikan kepada beliau lalu beliau memukulkannya kepada untaku hingga dia berjalan cepat dan sejak dari tempat itu dia menjadi yang terdepan di antara rombongan. Beliau berkata, jualah kepadaku. Aku katakan, bahkan ini untuk engkau, wahai Rasulullah. Beliau berkata, jualah kepadaku karena aku akan membelinya dengan 4 dinar dan kamu boleh menungganginya hingga tiba di Madinah. Ketika kami hampir tiba di Madinah aku berjalan untuk pergi. Beliau bertanya, kamu mau kemana? Aku katakan, aku hendak menikah dengan seorang wanita yang pernah berkeluarga. Beliau bertanya, kenapa tidak dengan seorang gadis sehingga kamu bisa bersenang-senang dengannya dan dia pun bisa bersenang-senang denganmu? Aku katakan, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil maka aku ingin menikahi seorang wanita yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga. Beliau berkata, oh begitu. Ketika kami telah tiba di Madinah beliau bersabda, wahai Bilal, berikanlah kepadanya dan lebihkanlah. Maka Bilal memberinya 4 dinar dan ditambah dengan 1 kirot. Jabir berkata, semoga tambahan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan tidak berpisah dariku. Maka sejak itu pemberian kirot tersebut tidak pernah berpisah dari tas kulit Jabir bin Abdullah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab wanita mewakilkan kepada imam untuk menikahkannya. صحيح البخاري 2144.
حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. Sahih Bukhari 2144 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku menawarkan diriku untuk engkau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, nikahkanlah aku dengannya. Beliau berkata, kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar bacaan Al-Quran yang ada padamu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab jika wakil menjual sesuatu yang rusak, maka jual belinya ditolak. صحيح البخاري 2145. حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي فابعث منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فباع التمر ببيع آخر ثم أشتره. Sahih Bukhari 2145 telah menceritakan kepada kami Ishak telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sholih telah menceritakan kepada kami Muawiyah, dia adalah Ibnu Salam dari Yahya berkata, aku mendengar Uqbah bin Abdul Ghafir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Bilal datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kurma barni, jenis kurma terbaik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, dari mana kurma ini? Bilal menjawab, kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual 2 sok kurma tersebut dengan 1 sok kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka jualah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan dalam wakaf, nafkah dan mewakilkan untuk memberi makan kepada sahabatnya. صحيح البخاري 2146. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمر قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويأكل صديقا له غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. Sahih Bukhari 2146 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, tentang sedekahnya Umar radhiyallahu anhu, tidak ada dosa bagi seorang wali untuk memakannya dan memberi makan temannya kecuali orang yang mengambil harta anak yatim ke dalam hartanya. Kemudian Ibnu Umar meneruskan sedekahnya Umar yaitu memberikannya kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang singgah kepada mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan dalam hudud. صحيح البخاري 2147.
حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. Sahih Bukhari 2147 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah tangguh wanita ini sampai besok wahai Unais, jika ia mengaku maka rajamlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan dalam hudud. صحيح البخاري 2148. حدثنا ابن سلام أخبرنا الحلوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شارب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضرب قال: فكنت أنا في من ضربه فاضربناه بالنعال والجريد. Sahih Bukhari 2148 telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab Ats-Sakafi dari Ayub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harits berkata, telah didatangkan An-Nuaiman atau Abu An-Nuaiman dalam keadaan mabuk maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang ada di Baitullah agar memukulnya. Dia berkata, aku termasuk di antara orang yang memukulnya di mana kami melemparinya dengan sandal dan pelepah kurma. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan dalam hal hewan sembelihan dan pemeliharaannya. صحيح البخاري 2149. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة رضي الله عنها: أنا فتلة قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. Sahih Bukhari 2149 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazmi dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengikatkan tali pada hewan kurban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikatnya kembali dengan tangan beliau lalu mengirimnya kepada bapakku. Maka sejak itu tidak ada yang diharamkan lagi bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang Allah halalkan hingga hewan kurban disembelih. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab jika seseorang berkata kepada wakilnya letakkanlah barang tersebut di tempat yang Allah inginkan, lalu wakilnya berkata, صحيح البخاري 2150. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بأرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فاقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك قال: روح عن مالك رابح. Sahih Bukhari 2150 telah menceritakan kepada saya Yahya bin Yahya berkata, aku membacakan kepada Malik dari Ishak bin Abdullah bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor di kota Madinah, dan harta yang paling dicintainya adalah Bairuha, ladang berikut sumur yang ada di kebun itu, yang menghadap ke masjid, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Ketika turun firman Allah Ta'ala, Ali Imran 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha itu, dan aku mensedekahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisinya. Maka ambillah wahai Rasulullah kapanpun baginda mau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu ucapkan, dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan untuk kerabatmu. Maka Abu Talhah berkata, aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Hadis ini juga diikuti oleh Ismail dari Malik. Dan Rawuh berkata dari Malik, pahalanya mengalir terus. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Al-Wakalah, Perwakilan. Bab perwakilan orang yang dapat dipercaya dalam hal lemari dan selainnya. صحيح البخاري 2151. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. Sahih Bukhari 2151 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bendahara yang amanah yang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ada kalanya beliau bersabda, yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia mengeluarkannya, sedekah, kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari al-mutashadiqin. Menurut ijma ulama sahih.